Welcome back to Ingwa News. Goa is moving closer to eliminating malaria with officials setting 2026-27 target. According to Dr. Kalpana Mahatme of National Vector-Borne Disease Control Program, key indicators have improved significantly with zero indigenous transmission reported across all peripheral health centers since 2023. Actually, World Malaria Day is on 25th of April every year. But फाल्या शेनवार आमच्या लोकांनी येवंक जाय म्हणून आमी तो आज दवरला. So 24th आज दवर. But actually the World Malaria Day is on 25th of April. So every year आमकां theme आसता. गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया दिता. सो ड्रिवन टू एंड ह्या वर्साचो थीम म्हणजे ड्रिवन टू एंड मलेरिया. नाव वी कॅन, नाव वी मस्ट. सो आतां कितें जाला, वी आर ऑल द स्टेट्स आर गोईंग फॉर मलेरिया एलिमिनेशन, स्पेशली गोवा फॉर दॅट मॅटर. गोवा इज एक्सपेक्टेड, गोवा डजंट हॅव इंडिजिनस केसीस फ्रॉम 2022 onward, indigenous local cases, no deaths from 2018. So Goa has qualified for elimination. आता गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान आणि एक हे दिला कॅटेगरायझेशन म्हणजे सब नॅशनल मलेरिया एलिमिनेशन. आता व्हडल्या डिस्ट्रिक्टान खूब, व्हडल्या स्टेटान खूब डिस्ट्रिक्ट आसा आनी वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट वर्क्स व्हेरी हार्ड टू कंट्रोल, ब्रिंग डावन इंडिजिनस केसीस. तर आनी मग ताका मोटिवेट करपाक सो गोवा हांवें ब्रोशर सबमीट केल्लो सावथ गोवा खातीर सब नॅशनल मलेरिया एलिमिनेशना खातीर. एंड दीस मंथ ओन्ली, दीस वीक ओन्ली, 20 ते 22 तारखेक आमकां WHO लोक आयिल्ले, गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे लोक आयिल्ले आनी फंडींग एजन्सीचे लोक आयिल्ले टू चॅक the brochure which I have submitted really is what I have submitted. So they went in the field, thoroughly validation. They went to the centers, they checked out data from 2017 onwards. The data आशिल्लो आमचे कडेन सारको. तशेंच आमचे ते फार्मासीनी गेले, लोकल डॉक्टरा कडेन गेले, हेल्थ सेंटर. सो एट द एंड ऑफ ऑल दीस एक्सरसाइज they came to conclusion that was very encouraging for us, that Goa is really having all the documentation. People are working really hard. There are a lot of screening. What I have said in the brochure is really there. Screening is happening. आमचे अर्ली डायग्नोसिस, प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट जाता, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट जाता. And anti-larval, आमचे health, Goa Public Health Act is very strong, which is the only state which is having this Public Health Act, where it is mandatorily screened. Every worker has to be screened. In addition to that, and proactive screening खूप करता. रोकडा वर्कर्स मेळटा ते करता, मायग्रंट सेटलमेंट एरिया ते करतात, रेंटेड पॉप्युलेशन, सो खूप स्क्रीनिंग करता. सो मेन स्ट्रॅटेजी ऑफ गोवा इज स्क्रीनिंग, एंड विच वी आर रियली डुईंग, एंड इट वॉज एप्रिशिएटेड बाय गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया. एंड आय वूड लायक टू से प्राउडली that I have been told by director of National Vector-Borne Disease Control Program Delhi to send me the Goa's best practices which has been leading to malaria elimination, and this will be given to Honorable Prime Minister in Man Ki Baat. So I don't know when it will be telecasted, but then it is gone there. So Goa is appreciated in the not only in the state as well as in the country also. So now we are just waiting. Actually, we are just waiting for announcement of the award for subnational malaria elimination. आणि खुबशे आमी गोंयान इनोवेशन करता. डॉट्स फॉर एक्झाम्पल, डॉट्स तुमी आयकला आसतले, TB खातीर करता. बट डॉट्स आय स्टार्टेड फॉर फॅल्सिपेरम केसीस आसता त्यो केन्ना केन्ना वखद सारकें घेना, दे गो इन टू कॉम्प्लिकेशन एंड देर इज नो चान्सीस ऑफ डेथ. सो आतां डॉट्सान कितें करता, आमचो वर्कर ताच्या खणेन वचून ताच्या समोर गुळयो घेवंक लायता, सो दॅट we know that the patient has taken tablets and that there won't be any complications. Also for every case we are doing 7-day follow-up, 14-day follow-up. जेका मनशान पेशंटान वखद घेतला काय ना, घेवना जाल्यार ताचे पॅरासायट आमकां ब्लडान दिसतलें. Also we are doing a lot of screening as I've said before, आणि क्रॉस बॉर्डर नोटिफिकेशन. एवरी केस आमी ज्यो इम्पोर्टेड केसीस जाता, आमच्या तुमकां गोंयान खबर आसता कितले इन्फ्लक्स आसा, सो लॉट ऑफ इन्फ्लक्स and we cannot close the borders because not like COVID, we cannot do that. So in order that there is no local transmission, we screen people, and imported cases मेळ्यो की आमी त्या स्टेटीक कळयता. सो ते स्टेट थंय एक्शन घेवंक जाय, आनी सो दॅट द नेक्स्ट बॅच which comes to Goa for any activity gets treated or action is taken in their state. सो चडशी केसीस अर्बन एरियेक मेळटा की रुरल एरियेक मेळटा अशें कांय ना. आमचे आतां अर्बन आनी रुरल म्हणून गोंयान कांय हुरूकूच ना. सो लायक आय हॅड शोन, वी हॅव सम हाय रिस्क एरियाज. लायक इन साउथ गोवा वी हॅव जस्ट 3 हाय रिस्क एरिया. नाव इट हॅज कम टू 2 हाय रिस्क एरिया, मेन इज कोर्तालीम एंड मडगांव. वेर द हाय रिस्क एरियाज खंय जातात, जेन्ना थंय खंय हे मेगा प्रोजेक्ट्स आयल्या, हे
more construction activities where the influx is concentrated, whether during trawlers, during this fishing season will start, the people will come from there. So wherever there is concentration of laborers from outside the state, those are our high risk areas. And each health center has identified such high risk areas and they give focus action in these high risk areas. म्हणजे थंय वचून त्या लोकांक स्क्रीन करप, थंय ब्रिडींग आसा काय ना पळप, जर ते आसा वर्कर पॉझिटिव्ह मेळ्ळे. खुबशे आमकां गोंयांत मेळटा जे असिम्टोमॅटीक, म्हणजे तांकां सिम्टम्सूच ना, दे आर सो हाय, दे कम फ्रॉम सो हायली एंडेमिक स्टेट्स. सो तांचे आतां आंगान ते दे डू नॉट शो द सिम्टम्स मलेरिया. पण अशे जे पेशंट जर आमच्या अशें फिरत विथावट एनी ट्रिटमेंट, देन जर मच्छर ताका चाबून दुसऱ्याक चाबत जाल्यार आमकां लोकल ट्रान्समिशन जावं शकता. सो दॅट्स वाय वी आर स्क्रिनींग दॅम एंड वी आर गेटींग सच असिम्टोमॅटीक पेशंट्स वीच आमी मेळटकच आमकां ते ट्रीट करता, फॉलोअप करता, सगळें करता, सो दॅट देर इज नो लोकल ट्रान्समिशन. ऑल्सो वॉट वी आर डुईंग वन मोर थिंग इज कन्स्ट्रक्शनां जाता ताचे कुशीक आमचे लोकल आसता, स्पील ओवर एरियाज म्हणटा. Because now we are doing maximum at a construction because of Goa Public Health Act, which is unique for Goa. Mandatory screening of workers, anti-larval measures to be taken by the contractor, or punitive action is there. Health card दिता, health card ना तांचे कडेन जाल्यार आमी ताका 10,000 फायन घालता प्रत्येक पेशंटाक, प्रत्येक लेबरा फाटल्यान. बट वॉट अबाउट द स्पील ओवर एरियाज? सो ते जर पॅरासायट खंय आसा किंवा ब्रिडींग आसा जाल्यार वी वील गेट लोकल ट्रान्समिशन. नाव आवर मोर एम इज टू एवॉयड लोकल ट्रान्समिशन ऑर लोकल केसीस. सो आमी स्पील ओवर एरियान वचून स्क्रिनींग करता, थंय ब्रिडींग आसा जाल्यार पळयता. सो वेन एवर वी आर गोईंग टू द कन्स्ट्रक्शन सायट, वी आर ऑल्सो फोकसींग ऑन द स्पील ओवर एरियाज, बिकॉज दोज आर द एरियाज वीच वी नीड टू प्रोटेक्ट. प्लस आमी मदीं तांकां LLIs दिताले, लॉंग लास्टींग इन्सेक्टिसायड ट्रिटेड नेट्स टू द लेबरर्स. ते आमकां गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्यान मेळटालें. आतां आय हॅव अगेन पुट इन अ प्रपोजल फॉर मोर नेट्स. हे आमी वर्कर्सांक स्पेशली एट द कन्स्ट्रक्शन सायड, मायग्रंट सेटलमेंट एरिया थंय दिताले. एक्चुअली देर वॉज सम बॅकलॅश बाय द लोकल्स दॅट तुमी तांचेर चड फोकस करता, आमकां नेट्स कित्याक दिना, तांकांच कित्याक नेट्स दिता. बट देन दॅट्स वाय आमचे IEC म्हणजे अवेरनेस जाता, कित्याक जर आमी आमच्या लोकांक तांचे कडेन प्रोटेक्ट केले जाल्यार आमचे लोक सेफ उरता. So that is the reason behind giving the nets only to the laborers for the migrant settlement areas.